डर देखें कितना है हमारे अंदर कि अगर मैं ये 4-6 चीजें छूट गई तो मैं खत्म हूं। शेर तो वो है जो अपनी टेरिटरी खुद मार्क करता है, खुद क्लेम करता है अपनी सल्तनत, कोई नहीं होगा उसके। ब्लैक एंड व्हाइट में कायर रहते हैं। शेर ग्रे में पैदा होता है, ग्रे में, जहां दोस्त भी मुअय्यन नहीं होगा, दुश्मन भी मुअय्यन नहीं होगा, सीरत भी नहीं मिलेगी, उस्ताद ही नहीं मिलेंगे उस फील्ड के अंदर, मशवरा देने के लिए साया नहीं होगा साथ में। वहां बनती हैं चीजें। तो बड़ी बात है मेरे भाई, महफिल में कुछ ऐसी रूहें बैठी हैं और मेरे बुजुर्ग भी बैठे होंगे जिन्होंने फैसला किया यार मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, इतनी सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लाइफ नहीं मैं गुजार सकता कि सब कुछ मेरे से शुरू होता और सब कुछ मेरे पे खत्म हो जाए। ये जिंदगी, ये म्यार ही नहीं है जिंदगी। दुनिया की कदावर हस्तियां जो आई हैं वो अपने आप से आजाद थे। 40-40 साल उनकी ट्रेनिंग हुई है तन्हाइयों के अंदर। 36 साल की उम्र में कायनात का सबसे बड़ा लीडर छोड़ गया भाई, वो हट गया सिस्टम से, गार में चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई मैं अब नहीं और ले सकता, ये बहुत गंद है इसके अंदर, ये बहुत फिल्थ है इस सोसाइटी के अंदर, बहुत मसनूइयत है। ख्वाबों को परवान चढ़ने के लिए, अपने कत्ल का एक रिवाज बनने के लिए, मिजाजों को एक समाज बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किसी के सीने का एक एहसास बनने के लिए, वक्त की नजाकत में एक रफाकत बनने के लिए तन्हाइयां चाहिए होती हैं, तन्हाइयां। और हम लाइमलाइट बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिस्टम खड़े किए हैं दुनिया के अंदर, कुफार के हों या हमारे, इवन दुश्मनों के भी आप बड़े लोग उठा के देख, आजाद थे वो अपने आप से, आजाद। नेल्सन मंडेला की इसने मिसाल दी मेरे भाई ने। नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे भी 50 सेंट्स लें आप यहाँ पर। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि उसे टच करने की सजा की गई थी कि इसको टच कोई नहीं कर सकता, नोबडी विल टच नेल्सन मंडेला। तो उसकी फैमिली दूर से मिलती थी, उसको इतनी सख्त सजा दी। उसके जेलर ने कहा था नेल्सन मंडेला कि मैं वो वाहिद शख्स हूं, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत दे दी जाती, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत मिल जाती। ये जो उन्होंने तुझे सजा दी है ना कि तू बैठा है यहाँ पर, तुझे छू भी नहीं सकता, ना तू किसी को छू सकता ना कोई तुझे छू सकता। 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है ना, 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है, ऐसा फ्रेश था वो अपनी जंग के अंदर कि उसने पहले दिन आते साथी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े चौधरी बैठे हुए थे सिस्टम के, उसने पहले दिन आके बोला जेंटलमैन सिट डाउन नाउ आई विल टॉक। 20 साल तैयार था वो, 20 साल तैयार था कि उसने बोलना क्या। ये नहीं था सानू 5 साल बाद रिहाई मिले, ऐसे तो ले जाने थे। 20 साल भी वो रेडी था। आखिरी के जुमले में उसके बोलता हूं कि उसकी पूरी जिंदगी की तारीख में वो आखिरी के अंदर ना एक फील्ड में जा रहा था, एक फसल से गुजरते हुए उसने कहा था, उसकी बीवी से भी उसका इख्तलाफ हो गया एक बड़े कोर इश्यूज के ऊपर, जमात के कोर इश्यूज पे, मंशूर के बुनियादी रुकन शिक पर उसका इख्तलाफ हो गया बीवी के साथ, नेल्सन मंडेला। एंड में वो बीवी भी छोड़ गई उसको। बताओ क्या कहता है इट्स अ लोनली वॉक। ये लीडर की जो ये वॉक है, ये लीडर की जो ये जो जर्नी है ना, ये जो सफर है, ये तन्हाइयों का सफर है। कह रहा है ये सफर ही तन्हाइयों का है। ये बाजू मिलते हैं, जमातें बनती हैं, तहरीकें बनती हैं शराबी भाई, लेकिन एंड में ये 2 टांगें होंगी जो जिसके ऊपर खड़ा होता है इंसान। इसलिए कहते हैं दोस्ती टांगों से दिल लगा के करनी चाहिए, होंगे एंड में यही 2 होंगी और कोई साथ नहीं खड़ा होगा। शुरुआत में भी ये टांगे अकेली होती हैं, एंड में भी ये टांगे अकेली होंगी। लीडर को एक लेवल पे कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि अपने आप से आजाद हुआ, और अपने आप से आजाद हो के कौम का हो गया, मुल्क का हो गया, एक फलसफे का हो गया। बड़ी बात है। ये बड़े सियासी भाषण होते हैं जो हमें भी अब देने आ चुके हैं। अल्लाह कौम मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह, ये सियासी बातें, अल्लाह कौम का हामी और नासिर, ये सियासी बातें। दीज आर ऑल पॉलिटिकल टॉक्स। ये नहीं, मैं थर के रेगिस्तानों के अंदर मारे खा रहा था ये आप ही के वाले काम के अंदर। एक दिन आप उस रेगिस्तान में, उस गांव, एक गांव में थर के अगर आप एक रात गुजार लेना, मैं कहता हूं पंजाब के लोगों को सुख है। मिजाज, पंजाब के लोगों के मिजाज देखे हमने, मैं खुद पंजाबी हूं लेकिन मैं बोलने में नहीं शर्म खाऊं। मिजाज है, क्यों? अमन है। कराची को ये अमन ही नसीब नहीं हुआ कभी।
تھر میں آپ جائیں آپ ہل جائیں گے دیکھ کے. ماشاءاللہ ایتھے تو جتھے تھوک پاؤ تھوک جدھر تھوک دے آدمی وہاں سے درخت اگ جاتا ہے. اتنی خوشحالی ہے ماشاءاللہ, اللہ نے اتنی بارشیں دی ہیں. تو اپنے آپ سے آزاد ہو کے ایک فلسفے کو خدمت کا فلسفہ دے دینا بھائی جان, یہ تو بہت مشکل کام ہے. اس پہ سب سے پہلا آپ کی فیلڈ میں جو آپ کے اوپر تانا آئے گا نا, یار رہتے ایک ہی زکوٰۃ خور میں. پہلی تنقید جو آئے گی اس فیلڈ میں آپ کے. میں 2005 میں جب میں مدرسے جانے لگا تو بٹ صاحب نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا ڈیڈی میں نے جو نا عالم بننا ہے. تو ایک کاروباری تاجر باپ کا ایک ٹپیکل سوال, پتر پیسے کتنے گئے میرے. میں کہا ڈیڈ دین بڑھانے کا پیسے کون لے گا, یہ تو خدمت ہے. تو نے کہا پھر تو زکاتیں ہی کھٹیاں کرنی ہے نا اپنے ادارے چلان واسطے, زکات خور بنے گا تو. تاجرہ دا بیٹا ہے گا تو زکاتاں منگا گا ان جا کے لوگوں کو. تو سر جی بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑے بڑے نوٹ نہیں, بڑا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو. ایسے ایسے لوگ, اور بندہ جب بڑی تگڑی فیملی سے ہو نا پھر تو بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اگلوں کے آگے ہلکا ہونے کے لیے. سر آپ آ جائیں ادارے کا وزٹ کر لیں, دیکھیں ہماری تنظیم کیا کام کر رہے ہیں. لوگ آئیں گے یہ مزاج, یہ تذلیل اپنے نفس کی, بار بار فون کیا جا رہا ہے جی. ہمارے پروٹوکول دینے میں کوئی عزت کی کمی تو نہیں رہ گئی. مشکل کام ہے بھجن. یہ شیطان بھی چاروں کونوں سے آئے گا ہمت توڑنے کے لیے. یار کیا خدمت. سب سے پیارا جملہ, یہ قوم نہیں صحیح ہو سکتی, یہ بھی آئے گا آپ کے دل. کوئی تائید نہیں ملے گی. دنیا کے سب سے خوبصورت ترین جملے پتہ ہے کیا ہیں؟ ہمارے پنجابی میں ہی ہیں. بوتھی دیکھی تو ایسا زبردست جملہ ہے ہمارا. گولی سے قتل کرنے کے بجائے یہ جملے مار دیں ہمارے لوگوں کے. بوتھی دیکھیے تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا آگے سے. If you are pointing one finger at someone, اگر تو ایک انگلی کی تنقید کر رہا ہے کسی پر, there are 3 fingers pointing at. ساڈے والے نا پھر 4 کٹ کے کیا پھر بوتھی ویک جا کے بوتھیاں ویک بڑا بڑا ہے کم کرن والا, بڑا ہے ویلفیئر ورکر. سلام ہے ان ناقدین پر, سلام ہے ان حاسدین پر, سلام ہے ان حاقدین پر جنہوں نے ہماری تقلیل اور تخفیف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سلام ہے ان کے اوپر. تو زندگی میں اگر یہ ناقد نہیں ہوں گے تو جینے کا مزہ کیا ہے. یہ زندگی میں یہ ججمنٹ پاس کرنے والے نہیں ہوں گے تو زندگی کا مزہ کیا ہے. لیکن میرے بھائی بڑی بات ہے کہ آپ آ گئے میدان میں. لیکن 2 چیزیں سمجھا کے جاؤں گا. لفاظیاں کرنا تو بہت آسان ہے اب ہمارے لیے. لوگ آ جاتے ہیں, کام شروع کر لیتے ہیں, سسٹمز بنا لیتے ہیں, فیکٹریاں کھول لیتے ہیں, آرگنائزیشنز بنا لیتے ہیں, بزنسز کر لیتے ہیں, جماعتیں تشکیل دے لیتے ہیں, منشور بنا لیتے ہیں. لیکن انہیں 2 چیزوں میں مار پڑتی ہے اصل. یہ ہے وہ موتی جو گجرانوالہ کی زمین کے اوپر آج آپ کو رقم کر کے جاؤں گا. 2 چیزوں سے. ابھی پاکستان ملٹری اکیڈمی نے مجھے بلایا تھا, پی ایم اے نے. فوجیوں سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہاں بھی میں نے یہی 2 بنیادیں رکھی. میں نے کہا بھائی جان ملک برباد ہو رہا ہے. ابھی ایک بچے نے ماشاءاللہ لیکچر سے پہلے تھوڑی میرے ساتھ بحث کی ہے, اچھی بحث کی ہے. یہ 2 ہی وجوہات ہیں جہاں سے ایک بڑا لیڈر سمجھ سکتا ہے کہ میں مار کہاں سے کھا رہا ہوں. بچے کہے کہائی میں